Pozdrav, ja sam Borna Orišković i trener sam vještina pregovaranja. Danas pričamo o oblačenju i znam da ti se ova čini tema kao nebitna. I šta sad ova Borna priča o oblačenju, bi trebao pričati o pregovaranju, Ali smo vizualna bića. I htjeli to ili ne, mi donosimo odluke na osnovu toga kako osoba izgleda, to jest kako je osoba obučena. I pričajući o pregovaranju, neminovno je da kad tad dođemo i do ove teme, a to je teme odijevanja. Nekako te dvije teme idu jednostavno jedna uz drugu. I prije svega ja nisam ovdje da dajem one savjete, ali mogu reći ono što meni funkcionira i što sam primijetio da ljudi jako dobro prihvaćaju. To na koncu je poanta ovog profila, to je dati ti sve potrebne alate da budeš bolji pregovarač. Čak i ako je ta prednost nekada i odjedni prednost. Da ćemo i tu temu, ajmo reći, secirati. Dakle, svojim stavom i načinom odijevanja govoriš nešto o sebi. Ja osobno obožavam odijela i nosim ih redovito kada god tome priliči. Danas ne, jer je vani 30 stupnjeva. Tako da ništa od toga. Obožavam, na primjer, dvoredna odijela. Jer ako malo takav tip odijela ljudi nose, a lijepo izgledaju i izdvajaju te u jednu ruku od oka. Naglašam, nije poanta da samo obučeš odijelo, nego da svome odijevanju dodaš dašak svoje osobnosti. Dakle, ono što tebe čini tobom. I sad tu je ono problem što kod ovoga odijevanja neki ljudi znaju pretjerati sa odijevanjem, pa to onda zna izgledati nezgrapno. Što više, u određenim situacijama predobro odjevena osoba može stvoriti kontraefekt kod sugovornika na određenom sastanku ili slično. Tako da je jako bitna opet kalibracija, kao i svemu, kao i komunikacije, pregovaranju i prodaji. Jako bitna kalibracija. Nije poanta da izgledaš kao paun, samo da se ističeš, nego da se izdvojiš svojom osobnošću. Kako da kažem, kao da ti to odjevanje bude komplementarno tvojom osobnošću. A kada kažemo osobnošću, onda se moramo složiti da je naše odijevanje u jednu ruku i odraz naše osobnosti. Čak i oni koji se ne vole oblačiti i nije ih briga za to, i to je svejedno jedan pokazatelj njihove osobnosti. U današnje vrijeme, hvala Bogu, postoje mnoge stranice, profili kod kojih možeš naći inspiraciju. I shvatio sam dok sam pripremao zapravo ovaj video da se nekako ovaj video više odnosi na mušku populaciju. Jer su u većini slučajeva su nekako muškarci ti koji se ne žele, kojima se ne da ili na koncu jednostavno ne znaju kako se oblačiti. Ukoliko si često na nekakvim eventima ili sastancima, mislim da je jedno od najboljih investicija koje možeš imati je lijepo skrojeno odijelo. Naročito u današnje vrijeme kada je sve dostupno na klik i što čini odijela poprilično cjenovno dostupnima s obzirom na prije. I to odijelo ne mora biti neko custom made skrojeno po tebi. Dakle, može biti obično konfekcijsko odijelo, jer imaš šilica u svakom kvartu koji će ti za 10-20 eura prekrojiti i učiniti ga kao da je krojeno samo za tebe. Sad, druga stvar je naravno materijal i tako dalje, ali to je rupa bez dna, pa to ne bi u video ulazio. Ne bi vjerovao koliko puta sam se sam našao u situacijama ili prigodama da sklopim određeni posao samo na osnovu toga što sam nosio, to jest kako sam bio odjeven. I to znam jer mi je izričito rečeno od osobe koja mi se obrati. Jer je bilo interesantno kako sam bio odjeven. I sad tu, naravno dalje na meni da svom komunikacijom, intelektom, još jednom pregovaranjem na koncu zatvorim taj posao. Ali taj prozorčić da uspostavim opću komunikaciju ne bi ni bio otvoren suprotno. Sad mala napomena, za muškarce ako inače ne nosiš odijelo, nemoj ga odmah oblačiti jer će se odraziti na tvoje držanje. Izgledat ćeš nezgrapno i to će se osjetiti na tvome govoru tijela. Da me vredi isto. Dakle, um i tijelo su jedna cjelina. I kada se tijelo ne osjeća lagodno, onda šalje signale umu, tako se i um počinje osjećati. Kada obučeš nešto što ti stvara nelagodu, nešto što inače ne nosiš, tvoje držanje će biti drugačije. A samim time i tvoj mozak se ponaša drugačije. Dakle, želiš svoj mozak rasteretiti nepotrebnih, tako nazvat smetnji i omogućiti mu da bude fokusiran i brz. Dakle, radije nemoj donositi odmah drastične neke promjene u svom načinu odijevanja, nego mijenjaj polagano. Kako bi se navikao ili navikla i kako bi se u koncu osjećao ugodnije u tome što nosiš, prirodnije. No, tome će ti siguran sam pomoći više neki modni stručnjak ukoliko ga odabereš. Znam da ovo zvuči površno i sad si misliš, pa dobro Borna, bitnija je moja kompetentnost.
nego kako sam ja odjeven. I slažem se. Ali je stvar u tome da smo ljudi. I da na dnevnoj bazi donosimo mikro odluke. I ne možemo svaku osobu koju vidimo dovoljno dobro upoznati i procijeniti njenu kompetentnost. I vidjeti kakva je ona, nego imamo pretpostavke o tome kakva je osoba. I to nije površno, nego je jednostavno ljudski. I imamo pretpostavke jer je našem mozgu tako lakše funkcionirati u svijetu. Pretpostavkama rasterećujemo određeni kapacitet mozga, kako bi imao kapaciteta za donošenje po život bitnih odluka koje moramo detaljnije analizirati. Jednostavno, ne možemo svakim danom hodati i sve detaljno analizirati i razmišljati. Ova osoba pokraj mene obučena u plavu haljinu, njene želje su da proputuje svijetom, i tako dalje. Ne, jednostavno naš mozak to odradi u roku, čak istraživanje pokazuje u roku desetine sekunda se dogodi ta pretpostavka. Nego vidimo nekog, bam, aha, plava haljina, skupe štikla, aktorka, sigurno neka odvjetnica. Gotovo. U roku desetini sekunde. Idemo dalje. Brati sam pažnju kod sebe kada hodaš ulicom kako donosiš zaključke osobama samo na osnovu izgleda. Sigurno ti se i nekolicinu puta događalo da osoba koju si upoznao ili upoznala je puno drugačija nego što si očekivao. Te upravo zbog naše pretpostavke koju smo nalijepili toj osobi i u vezi koje smo sigurni dok se ne dokaže suprotno. Jer mi, kada imamo neku pretpostavku, onda jako često i držimo do te pretpostavke. Čak i istraživanje pokazuju da smo jako loši u pretpostavkama, bez obzira koliko misli da jako dobro čitamo ljude. Sva istraživanja pokazuju da to radimo jako loše. Nažalost. I upravo je to ono što mi radimo svojim odjevom. Dakle, želimo da ta pretpostavka sugovornika bude što više u našu korist. To jest da nam što više pogoduje. Tako da gledaj na odjevanje na još jedan od jako korisnih alata koji će ti pomoći u komunikacijskim, pregovaračkim situacijama. Upoznavanju novih ljudi, općenito u životu. Na koncu, kompetentnost je nešto što je puno teže steći nego promijeniti odjevni predmet. I upravo iz tog razloga nemoj dopustiti da ti tako nešto umanji mogućnost uspjeha. Pa makar to bilo i za 1%. Čak ako mi neko kaže da ću za 1% biti uspješniji u nečemu samo ako promijenim svoj odjevni predmet, pa napravit ću to. Ako je to takva sitnica koju mogu promijeniti za razliku od kompetentnosti koju sam jako teško stecao, jako bilo teško ju steći i potrebno je bilo puno vremena i truda i znoja, šta mi je promijeniti na odjevni predmet? Nadam se da ti je ovaj video pomogao. Za više zaprati moj kanal ovdje na YouTube-u ili na Instagramu pod nazivom Pregovaranje. Igraj se, pozdrav!